Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, a este festival tan importante, tan bonito, en un tema también tan importante. Mi nombre es Juan Carlos Viveros Cobus, soy de profesión economista y represento la organización Defendamos Chiloe, una organización de la Patagonia chilena, de un archipiélago chileno. Thank you everybody for being here at this important festival with this very important topic. I'm Juan Carlos. I represent the association, the organization Defendamos Chile, Defend Chile, and I'm an economist. And I work in the protection of peatlands in Patagonia and Chile. Thank you, Chera. Este proyecto en el que estamos nosotros es un proyecto de ley que hemos presentado, un grupo de más de 170 organizaciones, un proyecto de ley al Congreso chileno para buscar la conservación efectiva, la protección 100% de las turberas, y también del pompón musgo sphagnum que forma parte de las turberas. So the project that we're working on is a joint project of 170 organizations, and it's a proposal for a law for the effective conservation of the wetlands, and the peat and the moss. He's going to explain later how that works in Chile, but of both these components. Tras estas 170 organizaciones aproximadamente que estamos pidiéndole al Congreso chileno que proteja 100% las turberas y el musgo sphagnum moss, también nos hemos reunido con alrededor de 50 científicos de distintos países del mundo para lograr el mismo objetivo. With these approximately 170 organizations who are asking the Chilean Congress for 100% protection of the Chilean peatlands, have reunited with about 15 global scientists to ask for the protection of these peatlands and underline their importance. More than 170 organizations and more than 50 scientists for a lot of countries in the world. Gracias, Chiara. Además, organizaciones locales, no solamente organizaciones a nivel del país de Chile o de científicos de diferentes partes del mundo, sino que sabemos que este ecosistema de turberas y musgos es un elemento clave para el ciclo hídrico y con ello para frenar la emergencia climática que ya tiene serios impactos en Chile. Not only international organizations or national organizations or international scientists, but also local organizations that know the importance of these ecosystems for the water cycle and the availability of water in the country. ¿Qué es lo que queremos este grupo de organizaciones y este grupo de científicos? What is it that they want, this group, or we want that group of scientists and local organizations? Lo que queremos con este proyecto de ley en Chile es la prohibición de la extracción de la turba y del musgo llamado pompón, porque son importantes reservorios hídricos, filtros de agua, y esta singularidad ecosistémica de almacenadores de carbono que vienen a ser una solución basada en la naturaleza para enfrentar este colapso climático. So what do they want exactly? They want the prohibition of the extraction of the sphagnum moss, which he calls, or which they call pompón. ¿Quieres explicar ahorita lo que es o no? Sí. En Chile se ha diferenciado este ecosistema, que es la turbera, en dos partes, que es la parte de arriba, que es el musgo sphagnum moss, y la parte de abajo, que es la turba. Entonces, la ley busca ambas cosas. Es el Congreso chileno el que ha hecho esa diferencia, aunque los científicos le han explicado que es un solo ecosistema.
So I asked him to explain the moss, the Fagnum moss, called pompon, because the law also is called, or the initiative is also called Law Pompon. And the thing is that the Chilean Congress has differentiated this one ecosystem, even though scientists say it's one ecosystem, into two parts. So the part of above is the moss and the part below is the peat. But of course, the law seeks to protect both of those components. But still, that's why it's called pompon, because there's this differentiation made, and the pompon is just about the moss. Y el problema al que nos hemos enfrentado buscando esta ley es que hay cerca de 1000 personas en Chile que se dedican a la extracción de turba y musgo. Por lo tanto, el Congreso chileno y los gobiernos chilenos han hecho una defensa para que se pueda continuar una especie de extracción sustentable de este ecosistema a lo cual nosotros nos oponemos. So the problem that they have encountered with pushing this law is that there's about 1,000 people in Chile who are working in the extraction of this moss. And the Chilean Congress has basically allowed or has taken up an initiative to allow the continuation of that extraction of that valuable ecosystem that we all defend on. But I haven't finished translating the first part that he showed because we were explaining the moss. So of course, I think you're all experts already in this field, but you know that the role of these wetlands is essential in terms of water reservoirs, aquifer recharge zones, water filters. It's a really unique ecosystem, and they act as carbon reservoirs, which then makes them part of nature-based solution to the water crisis and, of course, the global climate emergency. So that's the reason why they're asking for 100% prohibition of extraction. Listo. ¿Por qué este grupo de organizaciones y científicos queremos esta ley? En Chile tenemos una sequía que ha sido denominada como sequía histórica del siglo, en todo el país. Y los científicos nos han alertado que uno de los países que mayores impactos climáticos va a tener a través de la escasez hídrica va a ser precisamente nuestro país. So why does the country specifically want this law? Well, Chile is drying out. So they had the drought of it was declared the drought of the century in the country, and scientists are warning that Chile is going to be one of those countries most affected by the climate emergency, especially when it comes to the availability of water. Entonces, nuestras organizaciones que principalmente defendemos esta ley, estamos en el sur de Chile, un lugar en el que históricamente llueve mucho, pero también ya estamos teniendo, por ejemplo, en el año, desde la mitad del año 2021 hasta la mitad de este año 2022, hemos estado bajo un decreto de escasez hídrica el año completo. Esto jamás había ocurrido en lugares como nuestro archipiélago de Chiloé, donde llueve entre 3.000 y 4.000 milímetros al año. So the organizations who are, or many of the organizations who are behind this initiative are based in the south of Chile, where it rains a lot. It's a really rainy region, between 3,000 and 4,000 milliliters. Is that correct? Yeah. Yes. Per month. Sorry, I didn't catch that. Year, sorry. Yeah, a month would be a lot per year. But in the year 2021 and until now, they have been in a water crisis, basically. And this has never happened before because usually it's such a wet region. Entonces, junto con las organizaciones del sur de Chile, de la Patagonia chilena, un ecosistema que tiene más de 18.000 años de existencia, queremos defender esta solución basada en la naturaleza para buscar y alcanzar la carbono neutralidad. So together with these different organizations, we want to protect this ecosystem that is over 18,000 years old and which is crucial to achieve carbon neutrality. Hemos conversado con el gobierno chileno, no solamente con el Congreso,
con la ministra de Medio Ambiente, Chile acaba en Chile acaba de asumir un nuevo gobierno en marzo de este año. Por lo tanto, de los 3 años que veníamos trabajando en este proyecto de ley, hemos tenido que con el nuevo gobierno recomenzar todo de nuevo. So the initiative has not only spoken with Congress, but also with government. And I think you have already heard this in the session before, but Chile got a new government in March. So basically they had to restart all these conversations that they've been having for 3 years with the new government. En las imágenes pueden ver, por ejemplo, ciertas campañas que hemos sacado a través de la prensa, siempre posicionando este mensaje de buscar el freno a la emergencia climática. En nuestra región, donde estamos ubicados nosotros en el sur de Chile, incluso el gobernador regional, que es la autoridad máxima de esta zona, ha decretado ya un estado de emergencia climática y ambiental. So on these pictures, you can see different campaigns and media initiatives that we did, or that the initiative did. And in the region, in the south of Chile, the governor, the highest authority in the region, already declared a climate emergency and a nature emergency in the region. Por ejemplo, seguimos mostrándole ahí la campaña de prensa, la campaña en medios de comunicación, donde señala, por ejemplo, que 6.000 vecinos en nuestra isla de Chiloé ya reciben agua a través de camiones aljibes. No sé cómo va a traducir eso en inglés, no sé si me lo entiendes. Son camiones que distribuyen agua en la carga. So this is these are other pictures of a media campaign that they did. And the newspaper article is showing that over 6,000 of people living on the island of Chiloe are receiving water by trucks, because there's just not enough water, so they're getting water through trucks. Y esta es solo una noticia de un diario local que muestra las 6.000 personas recibiendo agua. De los 200.000 habitantes que viven en este archipiélago de Chiloé, cerca del 30% del archipiélago ya tuvo que recibir agua en estos camiones, repito, siendo que llueve entre 3.000 y 4.000 milímetros al año. So this is just one newspaper article, the local newspaper. And putting this into context, these are 6,000 people of 200,000 people living on the island, or on the archipelago. And actually 30% of people living on the archipelago have already had to receive water in trucks. And this noting again that this is a region where it usually rains 3,000 to 4,000 milliliters per year. Algunas imágenes de la campaña que estamos haciendo para dar a conocer este problema. Paradójicamente, sabemos que este ecosistema de Pompón y Turba purifica el agua como una de sus principales funciones, almacena el agua durante los meses que llueve para entregarla en verano, pero en este país llamado Chile, en vez de proteger, se vende. So these are other pictures of the campaign that we are doing. And you can see here what we know, basically, that the moss purifies the water. Here you can see on the left, and it also stores it. But instead of keeping it, what's happening in Chile is that it's being sold. Ahora les vamos a contar un poquito, ya cerca de finalizar mi exposición, sobre lo que estamos haciendo. Le hemos preguntado al Congreso chileno, al gobierno chileno, si va a haber una extracción que continúe sobre este ecosistema o una conservación. And so I'm now going to tell you a bit about what we're doing as I'm coming towards the end. So we asked the Chilean Congress if they're going to continue extraction in the peatlands or promote the conservation of the peatlands. Nuestro musgo, pompón y turba, como ven en las imágenes, y debe ser similar en otros países, se va al extranjero, es exportado y también es vendido dentro del país de Chile, generando una industria
que ahí pueden ver en el gráfico, que exporta en promedio 15, 17 millones de dólares de Estados Unidos al año. So the moss and the peat are exported to other countries, but also sold in Chile itself. And it's generating an industry of, and I lost the number, ¿cuántos dólares? Entre 15 y 17 millones de dólares al año de exportación. Between 15 and 17 million dollars of exports per year. A la vez, hemos detectado, porque el gobierno chileno no tenía las estadísticas, que son 1.151 personas las que han recibido certificación del gobierno para extraer turba y musgo. So through a request that they did through a law of transparency to the Ministry of Agriculture, they got to know that, because they didn't have this information before, that 1,151 persons in Chile today are certified to harvest the moss. Entonces, ¿qué es lo que le hemos dicho finalmente al gobierno y al Congreso? Que estas organizaciones y estos científicos que estamos en esta campaña de ley, sabemos que enfrentamos una emergencia climática que nos puede llevar a un colapso climático. So what is it that we said, like, in the end to the Chilean Congress? We said that we, as the organizations and the scientists, we know that there's a global climate emergency, and that the abuse of the peatland will lead us closer towards that. Le hemos dicho también que sabemos con estadísticas comprobadas que la industria económica que se ha generado para la extracción de la turba y el musgo no es relevante a nivel nacional como para permitir que siga esta destrucción del ecosistema. They also said that we know, based on statistical models, that this industry that is built around the export or the selling of the peat is not relevant at national level to justify the damage that is done to the peat. Además, sabemos que estas personas, estas cerca de 1.100 personas, que se dedican a la extracción de turba y musgo, trabajan de forma ilegal en condiciones de trabajo bastante precarias y que además es esporádica, solo trabajan en primaveras y en verano. Even more so, we know that these 1,151 people who are working in the extraction of the moss are working mostly in illegal jobs and very precarious working conditions, and also have the jobs only sporadically because it's very seasonal, only in the summers, I think. Y también hemos descubierto y hemos estado en contacto con una empresa que nace de servicios públicos chilenos, que tiene un sustituto que puede permitir perfectamente que la gente que extrae turba y pompón pueda tener un proceso de transición socioecológica justa a través de una reconversión laboral y se permite instalar un proyecto económico que reemplace la extracción de este musgo por este sustituto ecológico hecho de manera 100% natural. Finally, they also discovered with a Chilean organization that there is actually an ecological substitute, so that's produced 100% naturally, with which you could then achieve a fair socio-ecological transition. So those who extract the pompon wouldn't be left with nothing, but you can transition them in a fair manner. Y para terminar, contarles que lo que queremos, quienes estamos detrás de este hermoso proyecto, no exento de complejidades, es que Chile se dé esta oportunidad de tener un liderazgo mundial. Nosotros sabemos que si este país logra aprobar esta ley en que se prohíba el 100% de la extracción de turba y musgo sphagnum, vamos a poder liderar a nivel mundial las soluciones basadas en la naturaleza para frenar la emergencia climática. Pero, a la vez, no dejando abandonadas a las personas que extraen
estos productos, porque finalmente no son los trabajadores los que tienen la culpa de lo que está sucediendo. Es el contexto de emergencia climática el que ha cambiado esto y que ha hecho que tengamos que buscar la prohibición de extracción. So to finish, we want to say that we, these organizations and the scientists pushing for this, we know that there's an opportunity for Chile here to become global leader. So if the Chile really approves this law of the 100% prohibition of exploitation of the peat, it can become a global leader in nature-based solutions to fight the climate crisis. And in the meantime, it really shouldn't abandon the people who are working in the extraction, because it's not the workers' fault in the end. But what we need right now is to react to the climate emergency. Lo que necesitamos finalmente también es pedirle la colaboración a ustedes, a este festival, a estas organizaciones locales de diferentes países, porque este proyecto en el que estamos creemos que puede ser un ejemplo también para que los demás países puedan seguir. What we need and what we ask for in the end is the collaboration of the organizations of this festival and the people present here, because we would hope that this could serve as an example for other initiatives elsewhere and that we can support each other. Finalmente, el gobierno de Chile se enfrenta a esta oportunidad de darle una solución a las personas que trabajan en esta extracción a través de una transición socioecológica justa y proteger 100% ecosistemas que finalmente el planeta entero va a agradecer. So the Chilean government is basically facing the opportunity to give a just transition to people who are working in the extraction in the peatlands, and at the same time protect the planet, which of course the planet and our ecosystems are going to be thankful for. Thank you very much for all of you. I am ready to give you answers for your asking. Gracias, Chiara. Thank you so much, Carlos, for sharing your story. Definitely a huge inspiration. I think something that many of us can learn from and hopefully apply in different contexts as well. And thank you, Chiara, for your kind translating. If anyone has any questions, feel free to raise your hand or put them in the chat. Otherwise, I'll just go ahead with a first question. Carlos, why do you think that this distinction between the moss and the peat is made by the Congress? Is it because they are two different export products, or is there a different reason for this? Es un mismo producto el exportado, pero han explicado científicos, técnicos que trabajan en esto, que hay lugares en los cuales no hay turba y solo hay musgo. Entonces, como se ha dado esa diferencia natural, explico de partida que yo no soy científico, soy economista, pero se ha dado esa diferencia en que en ciertos lugares existe como un solo ecosistema, el musgo arriba, la turba abajo, pero hay otros lugares en que solo hay musgo. Por lo tanto, quienes se extraen se han dedicado mayoritariamente a hacer esa diferencia. Entonces, cuando parte este proyecto de ley se llamaba solo Proyecto de Protección de las Turberas. Y al hacer la diferencia de que habían extractores de musgo, estaban pensando finalmente evadir la ley, porque la palabra musgo o pompón no estaba incluida. Entonces tuvimos que llegar a la defensa de, digamos que de la extracción de ambas cosas, siendo que los científicos nos explicaron que era un solo ecosistema. So, of course, not from the perspective of a scientist, but an economist, but basically saying that the export product is the same, but the scientists explained that there are areas where there's peat, and where there's just peat and no moss, and then like just areas where you can find one of the two components. Mm-hmm. And the thing is that then the people who were extracting were making this difference between the different components. So when the law began, or when the initiative started, it was only called the law of the peat, or peatlands.
But then they thought, the people who are extracting thought, you know, that they found a loophole basically because they didn't see the moss included in that terminology. So they had to find a new word, basically a new concept that would be sure to include both parts, the moss and the peat. Great, thank you so much for this clarification. I see a question from Diane in the chat who asks if there is any pressure from the horticulture industry in Chile being resistant to change at a certain speed, because there is a lot of sort of pushback to this kind of law happening in the UK. Yara, si me ayudas. Sí, pregunta si hay presión por la parte de la industria hortícola en Chile, siendo resistente al cambio y a la velocidad del cambio, porque así ha sido en el Reino Unido. Sí, la industria frutícola, la industria hortícola aparecieron como fuertes oponentes últimamente a este proyecto de ley. Porque el proyecto de ley no solo incluye prohibir la extracción de musgo y turba, sino que también prohíbe la importación. Entonces estas industrias dijeron que esta ley iba a dejar sin trabajo a cientos de miles de personas. Y en ese momento fue cuando descubrimos esta empresa que produce un sustituto para la industria hortícola y frutícola a través de la producción de raíces de gramíneas de manera 100% ecológica. Yeah, so you're saying basically there's a lot of resistance from the horticultural and fruit industry, especially recently to the law, because the law also includes a prohibition on import of these products. So basically, they've been saying that there's hundreds of thousands of people are going to lose their jobs. The funny thing is that through this sort of campaign, they also got to know that there is actually that alternative product that is 100% nature-based that could replace the peat products. And it's produced out of, sorry, I didn't understand the plant's name. What's the plant's name that it's produced of? Este sustituto se produce de las raíces de gramíneas. Gramíneas son, no sé cómo explicarlo en inglés. Gramíneas. Vegetales, raíces vegetales. So it's basically made out of vegetable roots, this replacement product. Fascinating, especially like in the conversation about sustainable alternatives to peat in potting soil. Thank you so much. Carlos, would you like to have any last remarks before we close it off? I had a question. Is it possible to still ask a question? Yeah, absolutely. Go for it. I was wondering, because it said you found in the register 1,100 people, and this really doesn't seem a lot for the whole resistance from the government. So I was wondering, is it only the ones that have the authorization, but there's a lot of people doing it, but they're not authorized for, so a lot of illegal, shady activities in the peat? Yara, please. Sí, preguntó que, por el número, porque dijiste que hay solo 1.100 personas que están autorizadas y dice que parece muy poco por generar una resistencia tan fuerte del gobierno. Entonces pregunta si hay mucha actividad ilegal o personas inautorizadas que están trabajando ahí, o por cómo así esta resistencia es tan fuerte. En el momento inicial de este trabajo, hace 3 años atrás aproximadamente, solamente pensamos que el proyecto de ley iba a ser la prohibición de la extracción de musgo y turba. En ese momento supimos que el gobierno no tenía ninguna estadística de cuántas personas estaban trabajando en esto. Hasta el día de hoy no había. Pero lo que sí había es un decreto administrativo que permite o que regula la extracción y que habían capacitado a 1.151 personas. Es decir, el único número que hay de personas que trabajan en la extracción es ese, 1.151 personas. Pero no le habíamos puesto suficiente atención a que el proyecto de ley también prohibía la importación.
Y cuando empezamos a tener las reuniones con el Congreso, aparecieron los fruticultores y los horticultores a decir que esto no era solamente un impacto para las 1.150 personas que extraían, sino que era para 150.000 trabajadores o 200.000 del total que están en la industria frutícola y hortícola. So in response, he's saying that initially, when they started this initiative, they only thought it was about the extraction of the moss and the peat. And at that point, was 3 years ago, the government also had no statistics on how many people were actually working in the extraction. The only thing that they had was a decree that was authorizing these 1,100 people to extract the peat. So that's the only statistic they have. But then in the process, when it came, when it got apparent that it was also had to deal with the prohibition of the import of peat associate products, the agricultural industry came in and basically said, well, this is not only about these 1,100 jobs, this is about 150,000 to 200,000 jobs that are going to be affected. So that explains a bit more the resistance. Entonces, en ese momento descubrimos también, nos contactaron esta empresa que tenía un sustituto para la industria frutícola, hortícola, agrícola. Y cuando aparece ese sustituto también vuelve a cambiar toda la estrategia en el Congreso, en el gobierno y en nosotros. Porque hasta ese momento no se sabía que existiese un sustituto. De hecho, la misma industria, esta que menciono, que es muy grande, señalaba que no lo existía. Entonces hoy día el escenario es muy diferente, sabiendo que hay sustituto, que quienes extraen son solo 1.000 personas y un poco más. Entonces le hemos pedido a este gobierno nuevo, que señala que va a ser el primer gobierno ecológico de Chile que tiene la oportunidad de hacerlo. So it was also in that moment, basically, when the industry came in and said, you know, that all of these jobs are going to be affected, that they were contacted by this company who was saying, you know, there's this substitute, this nature-based substitute. And of course, this changed strategies completely, because that same industry had, of course, insinuated that there wasn't any substitute. So now they're based on this new information, they've redirected their campaign and are now asking the government of Chile, the new government, to be the first ecological government of Chile. Thank you very much. Yeah, thank you so much. I just want to be mindful of everybody's time, because we are going a little bit over time and there are a few questions left. Both Carlos and Chiara, are you happy to stick around to answer a few last questions, or would you rather maybe share your email address in the chat and then people can contact you directly? You're happy to stick around? Okay, perfect. So there's first a Spanish question in the chat that maybe Chiara can translate for the audience and then Carlos can answer. Hola Carlos. Hola Carlos, la cosecha del... What? I can do it in both languages if you want me to. Sorry for making a bit of a mess. So, básicamente me interesa saber si la cosecha de turba y del pompón, si en Chile se da solo por propósitos industriales o comerciales, o si hay como pequeña pues cosecha entre comillas, ¿no? de turba o pompón para propósitos domésticos, que bueno, sé que yo estoy en el Reino Unido y acá se utiliza para calentar hogares, sé que Chile también como tiene problemas de confort térmico y pobreza en ese sentido energética allá, entonces no sé si eso pasa y lo digo rápido en inglés. So I'm just asking whether or not the harvest of the peat in Chile is just for industrial purposes or commercial purposes, or if they see domestic small scale harvesting of peat also. Sorry, yeah. En Chile solamente propósitos económicos industriales. No existe el uso de la turba o del musgo a escala doméstica para calefacción y otros tipos.
In Chile, it's only used for industrial purposes. It's not used for any other purposes like heating. And Carlo, there's also a question about how other groups involved with peat action and environmental justice can support your struggle. Any wishes from your side? Kiera, please. Sí, había una pregunta, ¿cómo otros grupos que están involucrados en la lucha por este tema pueden apoyarles, pueden aumentar las voces, etcétera? Lo principal en esta campaña es a través de redes sociales, el apoyo de las redes sociales en Defendamos Chiloe. Se las puedo enviar después por correo electrónico para que sean distribuidas. Twitter principalmente. Twitter porque la incidencia política la hacemos en este país principalmente a través de esas redes sociales. Pero luego también llegamos a otros segmentos de la gente a través de fuertes redes sociales en Facebook y en Instagram. Entonces, también hacemos comunicados. Estos comunicados pedimos la firma de diferentes organizaciones que son nacionales, internacionales. Entonces, cada vez que necesitemos algo, sacamos estos comunicados, pedimos que las organizaciones adhieran con su firma y también que acompañen por redes sociales, compartiendo, opinando. The main way to support is through social networks, basically. So they're also going to send their social media accounts afterwards as a follow-up, so you can all access it. But basically Twitter, but also Facebook and Instagram are really ways to influence the political debate in Chile. And they also try to make a press release whenever new things come up and ask other organizations to sign and support, and then to also spread it in their own networks. Thank you so much. Yeah, and Carlos, either feel free to send them in the chat or just email them to us afterwards, and we make sure that they are communicated to all the participants. Then last question from Maite about the new constitution that's being adopted. We already talked about this a bit with Fernanda. Will this in any way, do you think, influence your initiative? Es una pregunta compleja. El tema constitucional no está decidido en Chile. Hay altas probabilidades de que se apruebe o se rechace. No hay una seguridad grande sobre cuál la opción va a ganar. En el caso de que ganara la opción apruebo, tampoco hemos sabido a ciencia cierta si este tema va a tener realmente un impacto. En muchos países hemos visto que estas constituciones que dan derechos a la naturaleza luego también tienen actividades económicas extractivistas. Por lo tanto, lo que yo a nivel personal creo, que aquí lo que tiene que haber más allá de un cambio político o constitucional, un cambio de conciencia del ser humano. Y lo más importante, porque la política es una consecuencia del cambio de conciencia del ser humano, no antes de aquello. It's a very complex question because, you know, the topic of the constitution, the constitutional reform is not closed yet. We have no security of knowing which option, you know, if it will go through or not. But we also don't know what happens, for example, if it will be approved. So there's no certainty that if this constitution wins, that topic, the protection of peat, will also win. Because we have seen in other countries where you have rights of nature, for example, included in constitutions, that extractive activities continue. So what we need, rather than political and economic change, is a change of conscience, because in the end, it's first that change of conscience that then influence political and economic change. Thank you.
I will just read one last contribution from Fernanda in the chat, and then we will bring it to a closing. So Fernanda says, if I may add, for indigenous tribes from La Región de Magallanes, sorry for my pronunciation, we use the junco for making baskets, for example, not the sphagnum or the peat itself, but the junco. And for millennia, this use has been responsible and for domestic use, not for export, just to put a bit of nuance in the peat use in Chile. Thank you so much, Carlos, and massive thank you as well to Chiara for this translation. It was really great to hear your story, Carlos, and we wish you the best of luck with the continuance of the campaign. Please keep us in the loop so we can also share it far and wide in our networks, and I hope that you will get the results that you wish.